Biblia katika kitabu cha Mithali mlango 17 mstari wa 22, Biblia inasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali moyo ama roho iliyopondeka hukausha mifupa. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka hukausha mifupa. Na ni kweli kabisa. Tunapokuwa na moyo wenye tumaini, mioyo iliyobeba tumaini, mioyo ambayo ina nuru, mioyo ambayo bado ina nishati, hata kama tunapita kwenye mazingira magumu, tunaweza kutusaidia ama ikatusaidia sisi kuweza kusonga mbele na kuwa na utulivu katika yale mambo ambayo tunayaendea. Moyo wenye uchangamfu na nuru ni moyo ambao unaweza kupunguza matatizo ya akili, msongo wa mawazo, maumivu ya akili. Unaweza kupunguza maradhi yale ambayo yanaweza kusababishwa na majeraha na uchungu wa nafsi. Unaweza kupunguza migogoro ambayo pengine tungeweza kuingia kwa sababu ya mtifuko wa nafsi na moyo. Lakini pia tunapokuwa na moyo ule ambao umechangamka, tunapata nishati ya kuendelea mbele hata kama tunapita kwenye mazingira ambayo ni magumu. Kwa lugha nzuri tunasema ni ustahimilivu, resilience. Sasa swali langu ambalo nataka tujadili hapa kwenye kona yako ya saikolojia na imani na mwanasaikolojia wako na mwinjilisti Paul Ringo, ni namna gani ambavyo unaweza kujitengenezea moyo uliochangamka katika dunia hii ambayo imejaa masumbufu, usaliti na kila namna ya mateso ambayo yanaweza kuwa yanashambulia maisha yako unapokuwa hapa duniani. Vitu gani ambavyo vinaweza kukusaidia kutengeneza huu moyo uliochangamka kama ambavyo tunaelekezwa kwenye kitabu cha Mithali mlango 17 mstari wa 22. Jambo la kwanza kabisa ni neno la Mungu. Hakikisha ya kwamba umejaa neno la Mungu ndani yako. Neno la Mungu ni msaada mzuri sana tunapokuwa kwenye vipindi ambavyo mioyo yetu inaweza kupita kwenye mazingira magumu. Kwenye kitabu cha Warumi mlango 15 na mstari wa 4 pengine na mstari wa 5, lakini mstari wa 4 neno la Mungu linasema ya kwamba kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Neno la Mungu linasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Yaani Biblia inazungumza ya kwamba vyote vilivyoandikwa kwenye Biblia vimeandikwa kwa ajili yetu sisi. So unaposoma habari ya mwanamke Hana, sio kwa habari ya mwanamke Hana tena, hayupo, ya kwake alishaisha. Unaposoma kwa habari ya Abraham, sio Abraham tena, alishaisha. Unaposoma kwa habari ya mtume Paulo, yalishapita, ya kwake yalishapita. Unaposoma kwa habari zote unazosoma kwenye Biblia, sio kwa ajili ya hao tena. Biblia inasema ni kwa ajili yako wewe, ili kukusaidia, kukupa tumaini na saburi katika safari yako ya maisha. Manake ni nini? Manake unapokuwa umejaa neno la Mungu ndani yako, huwa linakusaidia. Kuna wakati utaingia kwenye vipindi vigumu, utagundua kwamba Ayubu aliwahi kuingia kwenye vipindi kama hivi akashinda. Aliwahi kuingia kwenye vipindi kama hivi Daudi akashinda. Aliwahi kupita Yusufu kwenye majira kama haya akashinda. Neno la Mungu linaniambia usiogope. Kwa unapokuwa umejaa neno la Mungu ndani yako, unapoingia kwenye msitu mzito na mambo ambayo yanaweza kukausha moyo wako, neno la Mungu linaweza kukuumba, likakutia nguvu ya kusonga mbele. Kwa hakikisha kwamba ndani yako unajaa neno la Mungu na unajitia nguvu kupitia neno la Mungu, na utajikuta unasonga mbele. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kukusaidia sana kutengeneza moyo wako ukawa na nishati hata unapokuwa kwenye vipindi vigumu ni moyo wa tafakari na shukrani. Kuwa na moyo wa tafakari na shukrani. Yaani tumia muda mwingi kutafakari kwa kina na kushukuru katika vile vichache ambavyo kwako unaweza ukaona pengine vina manufaa. Mojawapo ya makosa makubwa ambayo watu huaga tunayafanya ni kuangalia zaidi yale ambayo tumeyakosa, kuangalia zaidi vipindi vigumu tunavyopitia, lakini tunasahau kuangalia yale mazuri pengine hata machache ambayo tumeweza kuyafanya sisi au Mungu ameweza kuyafanya kwa ajili yetu. Na kupitia katika hayo wakati mwingine Mungu anaweza akajitukuza. Yule anazungumza kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 18, Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Toa agizo la kushukuru kwa kila jambo, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukafikiri kwamba hili ni anguko, ila kwa kuta Mungu ana mapenzi mema juu ya kwako. Kwa hiyo kupata muda wa kutafakari na kushukuru katika yale ambayo umeweza kufanya na Mungu wako, yale ambayo umeweza kufanikiwa,
yale ambayo umeweza kuyakamilisha kwenye maisha yako, unamshukuru Mungu katika hayo na unaendelea mbele na safari ya maisha. Ukiwa na moyo wa kutafakari na moyo wa shukrani, utajikuta ndani yako unaweza kuwa na matumaini. Kuna wakati unaweza kulalamika ya kwamba kazi unayoifanya haina maana, ukalalamika mbele za Mungu, lakini kuna mwenzako anatafuta kazi hiyo hiyo ambayo haina maana ila yeye hana. Kuna wakati unaweza kulalamika, pengine wakati mwingine labda afya yangu hapa ilipo, pengine na maradhi ninayopitia, lakini kuna mwingine ana maradhi zaidi yako wewe hayo ambayo unaweza kuyapitia. Unapata muda wa kutafakari na kushukuru Mungu sana. Unaweza kulalamika, mimi mbona sijajenga? Lakini usisahau unaweza kulipa kodi. Kuna mwenzako hata kulipa kodi hawezi. Kwa hiyo ni kufikiri tu, kutafakari yale ambayo umeshafanikiwa hadi sasa na uwezo ambao uko nao na namna ambavyo Mungu amekuwa pamoja na wewe. Jambo la tatu, maombi. Kuwa mtu wa maombi. Kwenye kuomba tunapata nguvu. Kwenye kuomba tunapata nafasi ya kuzungumza na Mungu wetu. Kwenye kuomba unapata nafasi ya kueleza haja za moyo wako. Unapata faraja. Kwenye kuomba unapata tiba ya kisaikolojia. Manake unaeleza mambo yako kwa Mungu. Kwenye kuomba unapata nguvu ya kuendelea mbele. Biblia inazungumza wakati ule Yesu alikuwa amechoka, akaomba, tena akaomba sana. Nasema akatuma malaika wakamtia nguvu pale kwenye bustani ya Getsemane alikuwa anapitia. Mahali alipoomba paka machozi, jasho la damu. Nasema Mungu akamtumia malaika akamtia nguvu. Kwa kwenye maombi kuna kutiwa nguvu, kuna kupata nuru mpya. Omba. Omba tena omba, omba tena. Hata kama kile ambacho unakiomba hakijatokea, lakini uendelea tu kuomba. Mungu wako anakusikia na utaendelea kuona changamko la moyo wako. Lakini jambo la 4 ambalo linaweza likatusaidia sana ni kuwa na muunganiko wa watu sahihi. Kuwa na watu sahihi ambao wanaweza kukutia moyo, kuwa na watu sahihi ambao wanaweza kukupa mwelekeo, ambao wana mitazamo chanya, wanaweza kuonyesha njia katika kile ambacho unakifanya. Mithali 27 mstari wa 17 anasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Uwe na watu ambao wanaweza kukutia moyo, watu mnaweza kushauriana, watu ambao wanaweza kukushika mkono, watu wanaweza kuweka tumaini jipya ndani yako, kutengeneza network nzuri, kama ni ndani ya familia, kama ni katika marafiki, kama ni watu kazini. Lakini uwe na network kazuri ambako kanakupa mtazamo chanya. Pengine watu mnaweza kuomba pamoja, watu mnaweza kukaa mkajadili pamoja, mkatiana nguvu na safari ya maisha ikawa nyepesi. Lakini jambo la 5, hakikisha ya kwamba unajitunza kisaikolojia. Hakikisha ya kwamba katika mapambano yote unajitunza kisaikolojia. Pata muda wa kutosha wa kupumzika, lala vizuri, pata usingizi wa kutosha, kula vizuri, kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi, jitulize nafsi yako, soma vitabu vinavyokupa hamasa na motisha, sikiliza vipindi vya redio ambavyo vimebeba matumaini, sikiliza nyimbo ambazo zimebeba matumaini ili uisaidie nafsi yako na akili yako kuweza kusonga mbele katika hilo unalolipitia. Lakini jambo la 6 ni kuhakikisha ya kwamba unasamehe na kuachilia. Unajisamehe wewe, unasamehe waliokuzunguka, unaachilia, unaruhusu mambo yaende kama yalivyo. Tunakosea, tunajikosea. Ukiwa ni mtu wa kubeba visasi, mtu wa kubeba vinyongo, ukajaza vitu vingi kwenye moyo wako, ukajaza visasi vingi kwenye moyo wako, vinaweza kusababisha basi ukashindwa kuwa na ile furaha, na moyo wako unaweza usichangamke, kwa sababu ndani yake unaweza kuwa unabeba kumbukumbu mbaya, unabeba majeraha mengi, unabeba vitu vingi vigumu, matendo mengi magumu uliotendewa, usaliti na vitu vingine vingi. Then moyo unakuwa umejaa, unashindwa kuvumilia. Kwa hiyo jitahidi kusamehe, jitahidi kujisamehe, jitahidi kuachilia unapokuwa kwenye haya maisha. Watu hawataacha kukosea, wewe wala wewe hutaacha kukosea. Vitu ambavyo kila mara vitakuwa vinatokea kwenye maisha. Lakini pia usiache kusamehe, usiache kujisamehe ili kufanya moyo wako kuweza kuwa mwepesi na moyo wako kuweza kubeba nuru. Kwa kufanya hayo na kwa kumtegemea Mungu, taratibu utajikuta moyo wako unapata changamko hata kama unapita kwenye vipindi vigumu sana. Mimi nataka niseme tu hivi ya kwamba haya ni maisha. Na katika fanikio kubwa zaidi ambalo tunalihitaji kwenye haya maisha ni sisi kuwa na furaha. Na njia pekee ya kuwa na furaha katika huu ulimwengu ni kujitahidi mwenyewe kuwa sehemu ya furaha yako. Kila siku unaweza kukutana na mambo magumu. Wapo duniani lazima kila siku utakutana na vitu vigumu. Lazima utakutana na makwazo, utakutana na changamoto, utakutana na usaliti. Ndio safari ya maisha. Hakuna siku ambayo mazingira yatakaa vizuri sana ili uweze kujipatia muda mzuri wa kufurahia maisha yako. Lakini kila wakati wewe mwenyewe uwe sababu ya kuituliza nafsi yako na kuipa nafsi yako tumaini
na kuiambia nafsi yako ya kwamba haya ni maisha, tusonge mbele. Na mimi nakutakia kila laheri, ukawe na moyo uliochangamka, moyo wenye nishati, moyo usiokuwa na visasi, moyo usiokuwa na maumivu, moyo usiokuwa na uchungu, moyo usiokuwa na majuto, moyo uliobeba nuru. Nakutakia kila laheri.